Vengo de un país que perdió la memoria, donde callaron la voz de los abuelos y las abuelas a punta de lanza. Vengo de un país que perdió la memoria, donde secuestraron y aislaron a mis padres y a mis madres. Vengo de un país que cegó la voz y la mirada de los jóvenes. Vengo de un país que perdió la memoria. Ich lebe in einem Land, das sich selbst als Weltmeister des Erinnerns begreift. Die Geschichte wurde aufgearbeitet, verarbeitet, abgeschlossen und endlich begraben. Statt unserer Geschichte erzählen sie uns ganz andere Geschichten. Meine Geschichte gibt's nicht. Nazis vorbei, Antisemitismus vorbei, Rassismus vorbei. Im lauten Schweigen wurden sie in die Vergangenheit gedrängt. Spüre nur ich den Boden beben? Esta obra tiene un propósito directo, que es entrelazar dos experiencias de teatro, la de Teatro X y la de Teatro Trono, para contribuir a un posicionamiento político respecto a una influencia negativa en los últimos tiempos del neonazismo, del racismo, porque tanto una posición como la otra generan una nueva, una visión mucho más linda, una visión conjunta. Warum kommen rechte Bewegungen wieder hoch? Warum sind rechte Ideologien und rechte Positionen wieder so attraktiv für viele Menschen? Und die Frage, was können wir dagegen tun? Was sind auch Strategien des Widerstandes? Und um diese Fragen zu bearbeiten, gucken wir uns sowohl die Geschichte an, in Deutschland und in Bolivien, überhaupt die Geschichte von Faschismus, die Geschichte der Diktatur aufgearbeitet und wurde sie überhaupt aufgearbeitet? Und was für Widerstandsbewegungen gab es in der Vergangenheit und was können wir aus diesen lernen für heute, für die aktuelle Situation? Hola. Hallo? ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Was, ich kann dir leider nicht verstehen. Keine Ahnung. Se ha caído la mina. Hey, ich bin... ¿Cómo te llamas? Hallo, ich bin Sheila. Yo me llamo Tambo. Tambo ist Sí. der Name. Hallo, wo sind wir hier? Se ha caído la mina, estamos muy abajo. Estábamos trabajando y se ha desplomado todo. Mine? Sí. Nee, wir sind hier im Supermercado. ¿Qué? ¿Supermarket? Ja. No. ¿Qué es esto? ¡No! Hallo! Herzlich willkommen zur Sendung mit der Ratte! Das ist Klaus. Klaus Barbie. Klaus war ein Nazi und wie er ganz groß rauskam, das lernen wir heute. La idea estaba formada de hacer una obra de teatro que tenga que ver con el autoritarismo, el fascismo, todas estas formas de gobierno que ya han pasado por nuestra historia antes y actualmente están regresando, disimuladamente, camufladamente, pero están regresando. Y no podemos permitir de que la historia vuelva a repetirse. Oh, oh. Und wir haben den Krieg verloren. Der Krieg war vorbei. Und der Klaus? Verschwand. Bye, bye. Au revoir!
fand ich jetzt richtig Es una locura. gruselig. Las ratas no hablan. Die hatten irgendwie... Was war das? Okay, wir müssen irgendwie schnell wieder raus Tenemos que hier. salir de aquí. Lass uns irgendwie... Tenemos que salir de aquí. hier Antes de que wieder pase raus. algo. Der Krieg ist vorbei! Hey you, what's your name? Reinhard Gehlen, Ostherr an der Ostfront. Did you say Gehlen? Mr. Gehlen, great job! We would like to work with you. Mr. Gehlen, you need an organization. So, you know what? Have fun. Chase those fucking communists, yeah? In unserem Stück setzen wir uns auch viel mit Themen auseinander, die wir geschichtlich betrachten. Also wir gucken uns zum Beispiel Kontinuitäten von Faschismus über die Zeit an und es war sehr interessant, mit dieser sehr allgemeinen Frage nach Bolivien zu gehen und uns vor allem dort die Dinge zu betrachten, die von der Gruppe in Bolivien aus als die wichtigsten Sachen gesehen werden. Pässe stempeln. Identitäten löschen. Zerstören. Auffressen. Jetzt sind die Leute aus Bolivien hier und jetzt machen wir das Gleiche hier. Wir gucken uns hier historische Orte an, haben Diskussionsrunden zu den Fragen, die wir denken aus der Perspektive von Berlin wichtig sind, wenn wir uns die Frage stellen, was sind denn Kontinuitäten von Faschismus und dem Widerstand dagegen? Und so kommen wir auch immer wieder auf die Links, die es gibt zwischen sehr unterschiedlichen Kontexten, aber die doch geschichtlich miteinander verbunden sind. Oh, sieh mal einen an. Klaus Barbie. Er arbeitet ab heute für uns. Chef, Klaus Barbie, er wird gesucht in Lyon. Todesstrafe. Oh. Du musst verschwinden. Ab heute heißt du Altmann. Schicken wir ihn nach Bolivien. Por eso, esta obra en particular que estamos armando, creo que va a ser una especie de underground, ir en todas esas laberintos de la memoria, la historia de la gente de abajo, los mineros, todas las historias escondidas. Ahí estamos indagando, buscando, encontrándonos, repito, porque nosotros somos parte de ese mundo y porque creemos que la fuerza de la transformación de todos los mundos posibles vienen justamente desde los lugares más escondidos. ¡Es un facho de mierda! ¡Hay que agarrarle, maldito desgraciado! ¡Vamos, compañeros! ¡Hay que agarrarle! ¡Los milicos! ¡Están entrando al campamento los milicos! ¡Vamos, compañeros! ¡Salgan, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vienen los milicos! ¡Compañeros! ¡Orden, paz y trabajo! ¡Orden, paz y trabajo! ¡Orden, paz y trabajo!
trabajo. Ponte paz y trabajo. Ahora sí, carajo. Para saber lo que es la patria. Vení, vení. Hermanos y hermanas, tenemos que levantarnos, luchar y enfrentarnos al miedo, luchar contra toda injusticia. No podemos callar, no podemos dejar. Irgendwie habe ich davor eher so, also so von meinem Kiez ausgedacht oder von der Stadt ausgedacht oder von meinem Land ausgedacht. Vielleicht ist Europa gedacht, aber irgendwie nicht so weit gedacht, dass verschiedene Kämpfe auf der Welt irgendwie zusammenhängen und man, obwohl wir so weit weg voneinander sind, irgendwie so viele Ähnlichkeiten haben und für genau die gleiche Sache kämpfen im Endeffekt. Sophie Scholl, von den Nazis geköpft. Rosa Luxemburg, Von den Freikorps erschossen. Marcelo Quiroga, torturado y desaparecido en dictadura. Jean Moulin. Dame la lista. Durch Klaus Barbie bis zum Tode gefoltert. Che Guevara, Durch Mitwirken Klaus Barbies im bolivianischen Wald getötet. Luis Espinal, Secuestrado y asesinado en la dictadura. Domitila Barrios. Junto al Comité de Amas de Casa, nosotras, mujeres mineras, derrocamos a un gobierno fascista. Dieses Stück machen wir jetzt gerade, weil überall in der Welt redet man von der Aufstieg autoritärer Bewegungen, das Gesicht des Faschismus wieder da ist. Deswegen dieses Stück jetzt, weil es ist eine wirkliche Plage, eine Plage, was uns alle betrifft. Und das macht nicht nur einzelne Leute krank, macht uns alle so krank, macht einige uns todeskrank. Wir müssen selber unsere eigene Lösung finden, unsere eigene Medizin finden. Und die kann nur sein, dass es ein gemeinsamer Widerstand dagegen gibt. Ein kultureller Widerstand, das ist, was wir machen. Todo el proceso que tiene el mundo justo en este momento, porque hay una crisis ambiental, hay una crisis social, hay una crisis política. Todos los ismos han caído, han decepcionado a las personas. Lo más importante sería visibilizar los problemas de la gente que vivimos en todo el mundo. El entender que mucha gente como nosotros vive los mismos problemas. El entender que hay soluciones, que el mundo tiene cura, que hay formas de crear, no sé si respuestas, pero hay formas de crear caminos. Esa es la razón de la obra, que es posible
que es posible crear nuevos caminos y que es necesario. Antes de eso es poder proponer ahora lo que hemos vivido el año pasado, hacer un recuerdo de la memoria y rescatar de que esas ratas siempre estaban con nosotros, solo estaban durmiendo. Y es como volver a un mundo de alcantarillas tras el golpe, ¿no? Aus heutiger Sicht, wie gucken wir da drauf, was wir da inhaltlich erzählen und wie die Situation letztes oder vor 1,5 Jahren war und wie es jetzt ist. Ich hatte einen Moment, der ist sehr klein, aber es ist dieser Moment, der geht fast unter, wo ihr euch alle die Jutebeutel umzieht. Ich glaube, das Publikum hat wahrscheinlich nicht gerafft, dass wir eine Referenz machen wollten zu so Hipster-Nazis und zu diesem neuen Gesicht. Aber da dachte ich so, was wäre das, wenn wir das jetzt heute machen würden, auch mit Blick auf so diese Querdenker-Demos, dieses Esoterik-Leute. Ich hatte die Szene so verstanden, dass wir daraus auch zeigen wollen, dass es immer neue Facetten gibt und dass es immer neue Gewänder gibt und neue Strategien entwickelt werden müssen, die sich immer wieder verändern müssen. Genau, diese Mischung und die Leute mit den Traufhängern finden es okay, neben Leute mit so Reichsflaggen zu stehen. Ja. Bien interesante y que como todo está a flor de piel, las entrevistas, las experiencias de la gente que ha vivido esos días, es lo más rescatable que vamos a poder utilizar también para los diálogos, ¿no?, que se van a utilizar. Yo creo que lo fundamental son los conceptos que se manejan. Los conceptos del terrorista, del salvaje, los conceptos de el otro es el enemigo, el otro está mal, a él hay que eliminarlo. Lo que han dicho el antimazismo, el discurso del antimazismo, cómo lo han manejado y cómo se relaciona con el racismo, cómo se relaciona con todo eso. Lo que han agarrado a la gente diciendo que era sedicioso. Exacto. Ahora, el concepto es renovar memoria obscena y es justamente eso. Han tratado y tratan de colocar una memoria obscena de nuestro pasado, ¿no? Ich glaube, was wir reinbringen müssen, ist ja einmal das so, es gibt viele Plagen, ne? Und das ist in diesem Loch. Aber was ist das Loch? Erstmal viele Plagen. Ne? Die Nazis, die Plage ist die Umwelt, die Plage ist Gesundheit, Corona, die Plage ist Rassismus, die Plage ist Sexismus, was alles gestärkt da ist. Und in diesem Loch fließt der ganze Dreck von dem Kapitalismus und aus dem kommen diese Nazis. Und ich glaube, was wir rüberbringen mussten wahrscheinlich ist, das Gesamtrechte, nicht nur dieser Nazi-Kern, und wie sie dann diesen ganzen Unzufriedenen führen mit der Reichsfahne Richtung Reichstag. Ne? So dieser gesamte Feind steht rechts. Wir können eigentlich sogar ihr Originalzitat nehmen von diesem AfD-Politiker, habt ihr mitbekommen? Der hat gesagt, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Ja. Y cómo han llegado también ha sido las redes, o sea, las redes han tenido un papel fundamental en WhatsApp, Facebook. Era así como te engañaban, o sea, te mostraban lo que ellos querían, no lo que estaba pasando. Totalmente. Y lo peor, que la gente se lo creía, cada cosita que mandaba por esos No, pero yo diría sí y no. Sí, gracias al WhatsApp, mucha gente ha denunciado lo de Sacaba sin caca, por eso se denunció. No, porque no había fuentes. Claro, pero gracias a esos medios han tergiversado la Pero noticia. gracias también se ha denunciado. Claro. Gracias. Eso también hay que ver cómo estos medios manipulan. Es que juegan siempre con la psicología de la gente, con la mente. Y ese es el miedo, una palabra tan fuerte que se ha sentido, ¿no? En miedo ambos al lados. otro. El miedo al otro, miedo a al ese peligroso. So Halle und Hanau, 2 voll wichtige Momente so im letzten Jahr, die passiert sind. Wie benennt man die? Wie bezieht man sich darauf?
Und was ich auch noch dachte, war, was auch super jetzt im letzten Jahr immer deutlicher geworden ist, ist noch mehr diese Verstrickung mit NSU 2.0, die ganzen WhatsApp-Gruppen und sowas. Dann wird so diese ganzen Berichte von Black Lives Matter und so, dann können wir auch wieder dieses Fernsehelement quasi mit reinnehmen. So, dann auf einmal leuchtet es so auf, so Hunderttausende und dann einfach alle Proteste so ein bisschen zu zeigen, die ganzen Gegenproteste so. También en los grupos, o sea, había grupos donde realmente te subían información, no solo de WhatsApp, de Facebook, de fotos, hasta la misma televisión. O sea, no veías en la televisión las verdaderas noticias que tú veías en la calle. Entonces ahí era el punto de que ¿qué quieren realmente que nosotros veamos y creamos? Vamos a creer lo que dice la tele, y la única, lo que era Guaynatam, lo que transmitía, la única radio, hay gente que decía, es la única radio que dice la verdad, es la única radio que transmite a tiempo real lo que está pasando en el entorno. Es que no dejan de hablar otras radios. San Gabriel ha hecho, pero con entrevistas. O sea, la gente llamaba y decía, eso que pasa en San Cata, pero hasta el señor de San Gabriel ha dicho, no, me están cortando, nos han dicho que cortemos la transmisión. Exacto. Con muchas radios, ¿no? O sea, San Gabriel lo han intentado, pero les han amenazado para que no lo hagan. Tienen dinamitas venezolanas y van a volar todo. ¡Vamos a morir! ¡Vecinos! ¡Vecinas! ¡Ya llegaron a nuestra zona! Vecinos, vecinas, dice que están llegando a nuestras zonas. Están armados con palos y piedras. Van a saquear a nuestras casas y violar a nuestros hombres. Pero, calma, vecinos. Es doña Zeinda, la casera de los panes. ¡Terrorista! ¡Dios mío! ¡Están haciendo un autoatentado! ¡Se están matando entre ellos! ¡Salvajes! ¡Salvajes, salvajes, terroristas! ¡Sediciosos! ¡Salvajes! ¡Guerra civil! ¡Ahora sí! 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 ¡Guerra civil! ¿Cómo he llegado a esta cloaca? Compañeros, levántense. ¿Qué están haciendo ahí? Compañera, sal de ahí. Estos salvajes, sediciosos, se han disparado entre ellos y todavía llevan a sus muertos en ataúdes hasta la Plaza San Francisco como plan para su protesta.
¡Qué salvajes e ignorantes! ¿Cómo pueden pensar así? Vecina, deje ese lugar. No, esa gente. ¡Soltame, comunista de mierda! Gracias a los policías y militares que nos han protegido, porque ellos son patriotas de verdad, no como tú, antidemocrático, zurdo de mierda. ¿Qué le pasa, señora? Compañero, te conozco, aquí te conozco. ¡Soltame! 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 A él lo conozco, de las luchas del 2003. Él estaba marchando junto a nosotros, por la dignidad, para reconstruir nuestra historia, para encontrarnos. Él estaba con nosotros. No entiendo qué hace ahora con ellos. ¡Abre los ojos, compañero! Compañero, ¿qué hago aquí? Recuerdo que estamos en un ampliado para decidir la situación actual de nuestro país y de repente vinieron unos extraños, unos seres y nos trataron de convencer que vayamos a luchar para recuperar a la democracia. Pero nosotros nos opusimos. Entonces nos agarraron, nos sacaron, nos vendaron y... Ponte la venda. Ponte la venda de nuevo, no le hagas caso, tápate los oídos, ¿no ves que es un salvaje? No le hagas caso, no seas ignorante, no le hagas caso, sí, la verdad, no le hagas caso, que no le pueden ver. ¿Cómo es posible que crean en esta mierda? ¿Cómo es posible que no se den cuenta? Siempre han tratado de ocultar nuestra memoria. Siempre han tratado de vendarnos los ojos. A nuestros ancestros en la colonia, a nuestros abuelos en la república, a nuestros padres en el 2003. Si quieren quedarse, quédense. Yo me voy, no voy a aguantar esta mierda. Nunca voy a olvidar Sencata, nunca voy a olvidar Sacaba. Me voy. En este mundo de alcantarillas, todo está bajo mi control. Todo lo veo, todo lo digo, todo lo pienso. ¡Democracia!
machen jetzt, wir machen jetzt nachdenken. Aber wo sind denn unsere Kopfleute? Kopfleute, hallo meine dreckigen Ratten. Ich habe gute Nachrichten für euch. Wir haben eine Front gebildet. Überall ziehen wir jetzt in die Parlamente ein. 2020 ist ein Krisenjahr. Aber wir nutzen die Krise für uns. Corona-Leugner, Klimaverweigerer, die internationale, nationale, all diese Menschen, mit ihnen verbünden wir uns. Mann, seid ihr bereit? Ja! Wittert ihr auch die Luft nach oben? Bald kommen wir aus unseren Kellern heraus! Bald kommen wir aus unseren Kellern heraus! Hermanos y hermanas, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde estamos yendo? Si no tenemos certeza de nuestro pasado, si no conocemos bien por dónde hemos caminado, ¿cómo sabemos si lo que nos espera es peligroso o no? Tambo! Hey, ach Mann, sag mal, ist das schön, dich zu sehen. Hola, Sheila. Wie lange ist das her? Das muss 1 Jahr her gewesen sein, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Kommt mir vor, als wäre das gestern gewesen. Han pasado muchas cosas desde que no nos vemos, Sheila. En mi país se ha mellado la dignidad del pueblo. Hemos sufrido la masacre de Sincata, la masacre de Sacaba, vivimos en un gobierno de facto, ha habido un golpe de Estado, han pasado muchas cosas, Sheila. Ich sag's dir, hier auch. Das gab hier, die AfD hat fast einen Ministerpräsidenten gewählt. Dann gab's den Anschlag in Hanau, den Anschlag in Halle. Und dann jetzt diese Plage. Ich sag's dir, und alles kommt vom gleichen Loch, von dem kapitalistischen Loch. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 1 año nos habíamos juntado las dos experiencias y habíamos construido una manera potente de denunciar estas cosas que están destruyendo a la humanidad. Ja, lass uns da doch genau weitermachen. Genau da. Das haben wir doch immer gesagt, wir haben uns doch immer zusammengesetzt, haben Netzwerke gegründet und dann haben wir doch von euch gelernt. Von dir habe ich das gelernt. Viva Cultura Comunitaria. Was war das nochmal? Sag doch mal. En Latinoamérica tenemos una propuesta gigante, con puntos de cultura por todo el continente. Proyectos culturales, experiencias artísticas que se entrelazan para construir maneras potentes de cambiar el sistema, maneras potentes de proponer cultura desde nuestros sectores y desde nuestras regiones. Ja, genau das machen wir jetzt auch. Das haben wir doch genau so gesagt. Also wir müssen aus der Geschichte lernen. Und nicht nur aus der Geschichte. Wir müssen auch von den Menschen lernen. Und wir müssen ja erstmal gucken, wie wir überhaupt überleben können. Dann müssen wir Strategien entwickeln. Dann müssen wir Kunstformen entwickeln, wie wir uns gegenseitig stärken können. Und das können wir natürlich nicht alleine machen.
Weil ich weiß, wir sitzen dann immer in unserem Zimmer alleine und denken, ja, was soll ich denn machen? Ja, wir müssen zusammenkommen. Das geht nicht anders. Dafür brauchen wir eine Community. El trabajo comunitario es muy importante. Tenemos que tejer nuestras experiencias. Tenemos que entender que lo que yo hago es diferente a lo que hace el otro. Cuando yo aprendo del otro, el otro aprende de mí. Y juntos podemos construir ideas mucho más potentes. Juntos podemos trabajar. Genau da müssen wir weitermachen. Genau da. Ja, es geht um Liebe statt Tod. Um Lernen statt Folgen. Ja, das müssen wir auch den anderen sagen. Lass uns jetzt Netzwerke aufbauen. Und wir bauen jetzt Netzwerke auf. Überall, auf der ganzen Welt. Los, lass das machen. Tienes toda la razón, Sheila. ¡Vamos! Tambo, komm mit.